So, ayan guys, kakatapos ko lang maligo. At ang gamit kong sabon guys, ay itong ating Rosmar Kojic Peeling Soap and Rosmar Gluta Peeling Soap. Sobrang ganda. Guys, hanapin nyo may ganito, may hologram ha. Kapag ka wala peke yun, tandaan nyo yan. Kasi ang dami na may nitong sabon natin na to. Sobrang bango, as in amoy citrus talaga. For face and body, pwede sa bagets, buntis at lactating micropeeling. Kung ayaw nyo mag-rejuve pero gusto nyo micropeeling para exfoliate malala. And Gluta Peeling Soap, alam nyo na kung para saan ang Gluta. Kojic Peeling Soap, goodbye, dark areas, hyperpigmentation, ayan. I-check out nyo na, murang-mura lang. 150 grams, 59 pesos lang. Kaya, kung gusto nyo guys, check out ko na to. Pwede sa bagets, buntis at lactating for face and body na. So, ayan. Pwede to guys sa face ha. Uy, not no. Alam niyo may nag-feedback sabi nila, hindi daw mabango. Kasi nga, baka peke yung nabibili mo. Kaya lagi kayong bibili lang sa original. Sa legit lang. Kapag kasi walang hologram ang binili nyo, ibig sabihin peke yun. Tignan nyo, may ganit effect siya. Hinig nyo ba? Ay, nahulog? Sa maliit na toilet mo. Oh. So, ayan. Yan yung mukha ko guys. Nung walang filter, walang makeup. Kakatapos ko lang maligo. Oh. Ayan. Kaya check out nyo yung mga ginagamit kong sabon. Bilisan nyo na. Fresh na ulit.